Kaduhaan National High School nga eskwela ang ilmay tagit pagkalimtan sa eskwelahan. Mga istorya nga hindi malipatan, upod si Greg ang chismosong loger, kag ang barkada hasta sabing dala pa sa aaton paminsaron. Mga kasadyahan kakabulastugan, mga tiyanging agin pangutagan, kag-crush nga gin promisahan, mga obra assignment, kag pangudigo sa classmate. Mga paborito nga lugar nga ginaligo yan, mga suba nga ginapaligoan, mga piot sa papel magsulat love letter, may araman seryoso sa sulod kwarto ka ba sa libro, lakad sa suba kag mag-inom tuba, matambay sa gwahulat kay sa pinalangga, mga oval nga ginatalaganan, field nga ginatamblingan, kag stage nga ginasautan. Bisan diin nakita hindalasang kapalaran, ang atong ginhalinan hindi gid malipatan. Kaduhaan National High School nga eskwelahan hindi tagid pagkalimtan. Kami ang maalumnoy nung dumunan kahapon, kasadya manungkon masinulupon. Handom kag pangarap dala sa karon, bisan layo naan ansa nga nalap. Oh, isa lang gihapon ang amon handom. Isay lang nga gabagabay kag pulong nalapot, gid nami ang amam numbro, branahon nagligat pero hindi malipatan, ang aton pagkabataan nga puno sang kasadyan. Kami magabalik kag magkatungtong, kay diri nagsugod ang amon istorya, alumni tagit dapat ipadayon. Mga adlaw nga puno sang kalipay, may luhaman pero laban gid ang kasadya. Mga teachers nga naggiya sa amon, maski traidora kisa maldita kag strikta. Tungod sini nga palaago, kami ang nagtatlong kag nagpadayon. Sa ilang mga gabay kag pulong nalap, orchid nami ang amon handon. Panahon naglikat pero hindi malipatan, ang aton pagkabataan nga puno sang kasadyan. Bisan di nakita gindalasang kapalaran, mga aton ginhalinan hindi gid malipatan. Kaduhaan National High School nga eskwelahan hindi tagit pagkalimtan. Ano ang mo alumni putkos ang kahapon, handom kang pangarap dala sa karon, bisan layo na ang sa kadalan, isa lang gihapon amon handom damdum. Batch mga classmates, upod si Greg ang chismosong dalina, magbalik kita